جو مخاطب ہیں ان کی زبان عربی تھی. اچھا انہیں سمجھایا کیسے؟ مثالیں دے کر. کون سی مثالیں؟ جو ان کو معلوم تھی. اگر ان کو وہ مثالیں دیتے جو آج مجھے اور آپ کو معلوم ہے، بلیک ہول کی مثال دیتے ہیں، تو انہیں سمجھ آتا. اور اللہ نہیں جانتا تھا بلیک ہول کو، تو کیوں نہیں بلیک ہول کی مثال دی؟ مچھر کی کیوں دے دی؟ مکھی کی کیوں دے دی؟ بھائی جس چیز سے وہ واقف ہے وہ چیز ان سے بات آگے چلے گی، نہ سمجھائی جائے گی. معلوم سے نامعلوم کا تعارف کرایا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے نا اسلامی جمہوریت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ جمہوریت سے متاثر ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت وہ شے ہے جو لوگوں کو معلوم ہے، لوگ اس کے گن گاتے ہیں، لوگ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر بس اتنی تبدیلی کر لو گے، یہ لمٹس قبول کر لو گے تو یہ اسلامی ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی بہت بڑا کھکھیڑ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو یہ اصطلاح پسند نہیں ہے تو وہ بے شک خلافت کر لے، لیکن خلافت کون سی؟ اب دیکھیے یہاں پہ سن لیجئے. ایک خلافت وہ ہے جو اہل تشیع کی ہے، وہ امامت ہے، وہ امام چنیدہ ہوتا ہے. 12 امام اپوائنٹڈ بائی گاڈ. پتہ ہے آپ کو؟ یہ تصور نہیں ہے جو ہمارا تصور. ان کا اپنا یہ 12 اماموں کا تو کیا تصور ہے؟ 11 امام وہ ہیں جو مامور من اللہ ہیں، یعنی اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے. 12واں بھی اپوائنٹڈ ہے، ابھی وہ غار میں ہے، جب نکلے گا تو وہ خلیفہ ہے. تو اپوائنٹ کس نے کیا اس کو؟ اللہ نے. تو ہمارا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. وہ اتوں آئے گا جیسے پہلے نبی آتے تھے. ادھر ہمارا تصور کیا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپوائنٹ کیا تھا، اس کے بعد کسی فرد کو اپوائنٹ نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسی کو اپوائنٹ کر کے نہیں گئے. بعد میں اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہے؟ امت کے نمائندوں نے کی ہے. وہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا اولو الامر، یا جنہیں کہتے ہیں اصحاب حل و عقد، وہ کون تھے؟ وہ امت کے جو نمائندے تھے. وہ نمائندے کون ہوتے تھے؟ بھائی میرا ایک ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، اس قبیلے کا جو چیف ہے وہ میرا نمائندہ ہے اور تا حیات ہے، ہمیشہ ہے. وہ جب بھی جو بات کرے گا وہ میری بات ہوگی. ایسا ہی تھا نا، میں نے اس پر امین کے لیے. وہ اگر ابو بکر کو ووٹ دے کے آ گیا ہے، وہ میرا بھی ووٹ ہے، کیونکہ اس کو میں نے بنایا ہوا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں. اس کے بعد اگر ہم یہ اختیار کسی باڈی کو دے دیں تو اصل میں ہم خلافت کا اختیار اس کو دے رہے ہیں. یعنی پھر میں اور آپ کوئی شے نہیں ہے. یعنی جو حق محمد رسول اللہ امت کو دے کے گئے ہیں وہ حق ہم علماء کو دے دیں کہ وہ جس کو بنا دیں وہ ہمارے نمائندے ہیں. بھائی وہ تو ہمارے نمائندے نہیں ہیں. تو پھر علماء کو دے دیں. تو کوئی کہے گا یار علماء کو کیوں دیتے ہو؟ کور کمانڈرز کو دے دو. وہ تو خیر طاقتور بھی ہیں، قوی بھی ہیں، امین ہیں یا نہیں ہیں؟ ڈنڈے والے تو ہیں نا. تو پھر وہ کیوں نہ؟ تو بھائی نہ یہ کور کمانڈرز کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کریں، نہ یہ علماء کا حق ہے کہ وہ خلیفہ کا تعین کریں. یہ عوام کے نمائندوں کا حق ہے کہ وہ ان کا تعین کریں گے جیسے کہ پہلے کیا کرتے تھے. البتہ پہلے عوام کے نمائندے وہ ہوتے تھے جو نیچرل، یعنی قبیلے کا جو سربراہ ہے. اب قبیلے ہی ختم. یہاں چودھری بھی ہیں، یہاں پہ راجے بھی ہیں، یہاں پہ عباسی بھی ہیں، یہاں پہ سدن بھی ہیں، لیکن نہ سدنوں کا کوئی چیف ہے تو نہ راجپوتوں کا کوئی چیف ہے. اب وہ ڈسپلن تو ختم ہو چکے ہیں. ایک آرگنائزڈ قبیلہ تو اب باقی نہیں ہے جیسے اس دور میں تھا. اب اس کی جگہ پہ سیاسی پارٹیاں آ گئی ہیں. ہمارے ہاں دانشور گزرے ہیں امیر گل صاحب جیسے، جنہوں نے کہا اسلام میں تو بس ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے. بھئی ایک ہی سیاسی پارٹی ہوتی ہے تو یہ اوس اور خزرج کیا تھے؟ یہ مہاجر اور انصار کیا تھے؟ ان کے درمیان کیا اختلاف نہیں ہوتے تھے؟ ان کے علیحدہ علیحدہ نمائندے نہیں ہوتے تھے؟ ان کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے تھے؟ اصحاب حل و عقد میں علیحدہ اوس کا علیحدہ اور خزرج کا علیحدہ نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ چیزیں سمجھ لیجئے کہ وہی معاشرہ جو قدیم زمانے میں تھا اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے جدید دور میں. اور پہلے قبیلوں کا جو نظم تھا، ڈسپلن تھا، وہ ٹوٹ چکا ہے. اب اس کی جگہ پہ ایک نیا ادارہ وجود میں آ چکا ہے جسے آپ سیاسی پارٹی کہتے ہیں. یہ اسی قبیلے کی جدید فارم ہے اور اس سے ایڈوانس فارم ہے، ایوالوڈ فارم ہے. اس لیے کہ آپ جس قبیلے میں ہیں اس میں ہیں خونی تعلق کی بنیاد پر. آپ اپنا قبیلہ نہیں بدل سکتے، آپ اپنا نسب نہیں چینج کر سکتے. وہ قبیلہ گمراہ ہے تو آپ کو اس کے ساتھ کشتی لڑنی پڑے گی، اس سے نکلنا پڑے گا. ایک نئی یعنی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی میں آنا پڑے گا. اس پر وہ آپ کو سارا قبیلہ وہی کرے گا جو مکے میں ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ جو ایمان لاتے تھے. تو گویا اس وقت قبیلے کی حیثیت ایک پوری اسٹیٹ والی تھی. جو آج ریاست کی حیثیت ہے وہ قبیلے کی حیثیت تھی.
प्रोटेक्शन आपको कबीला देता था, रियासत तो इस तरह की थी नहीं जो प्रोटेक्शन दे। जितनी भी आपको प्रोटेक्शन मिलती थी वो आपके कबीले की तरफ से मिलती थी। आज उसकी जगह पे सबसे मुनज़्ज़म इदारा कौन सा बन गया? रियासत का बन गया। उस रियासत के नीचे जो सियासी पार्टियों के इदारे बने हैं, ये उससे एडवांस क्यों हैं? आप इन्हें बदल सकते हैं। आपको ये पार्टी अच्छी नहीं लगी, इसकी पॉलिसी से आपको इख्तिलाफ हो गया, इसे छोड़ें, उस पार्टी में चले जाएं। तो गोया आज़ादी पहले से बढ़ गई है। आप इधर से उधर भी जा सकते हैं, उधर से इधर भी आ सकते हैं। हाँ, जब आप किसी पार्टी को नुमाइंदगी कर रहे हों तो फिर आप डी-सीट हो जाएंगे। अगर वो तो अभी ताज़ा हुआ है ना, आपको पता चला है, तो डी-सीट हो जाएंगे अगर आप उस पार्टी पॉलिसी से हट कर जाएंगे। इसलिए कि पार्टी का एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को लोगों ने वोट दिया, तो उसके नुमाइंदे अगर उससे हट गए तो गोया वो लोगों का एतमाद अब खो बैठे, वापस जाएं, जाके एतमाद लेके वापस आएँ। तो ये उससे एडवांस और रिवार्ड सूरत है। अब बस ये है कि इसको आप ये ना समझें कि ये खुद सारा कुछ कुफर है। कुफर इसके अंदर क्या है? जब आप इसे जोड़ देते हैं हुक्मरानी के साथ। हुक्मरानी क्या थी? नमरूद है, बादशाह है, फिरौन है, बादशाह है। दोनों का दावा क्या है? मेरा हुक्म चलेगा। दाऊद अलैहिस्सलाम क्या है? आप अगर दुनिया के एतबार से देखें बादशाह हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या हैं? बादशाह हैं। क्या फ़र्क है इनमें उनके मुकाबले में? ये कहते हैं हुक्म अल्लाह का चलेगा। बाकी अगर आप सिस्टम को देखें तो एक जैसा, दरबार इनका, दरबार उसका, इनके भी दरबारी, उनके भी दरबारी, इनके पास भी वही अथॉरिटी जो उसके पास अथॉरिटी है। फर्क क्या हुआ? वो कहता है मेरा हुक्म चलेगा, अना रब्बुकुमुल आला। ये कहते हैं नहीं, हम तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करेंगे। ये खलीफा हो गए, वो बादशाह हो गया, वो डिक्टेटर हो गया। इसी को लेके आ जाएं, अब दौर हो गया जमहूरी, बादशाह खत्म। अब चली गई वही हुक्मरानी जो नमरूद के पास थी, जो फिरौन के पास थी, वो अवाम के पास चली गई, तकसीम हो गई, अवामी हाकिमियत हो गई। पहले शख्सी हाकिमियत थी, अब अवामी हाकिमियत हो गई। वो कल भी कुफर था, वो आज भी कुफर है। वही शख्सी हाकिमियत, जब शख्सी खिलाफत थी तो जारी व सारी थी, लेकिन उसके साथ नबूवत थी, मासूमियत थी, यानी मामूर मिन अल्लाह भी थे। वो लोगों ने नहीं बनाए, अल्लाह ने बनाए थे। और दूसरी बात यह थी कि अल्लाह ने प्रोटेक्शन दी हुई थी, मासूम अनिल खता थे, गलती करते ही नहीं थे, बिल्कुल सीधे चलते थे सिराते मुस्तकीम पर। इसलिए मुताए मुतलक थे, एब्सोल्यूट उनकी ओबीडियंस होगी। ये तीन चीजें थी उनके साथ। नबूवत खत्म हो गई, अब अल्लाह की तरफ से मामूरियत खत्म हो गई, अब हिफाजत खत्म हो गई फर्द की, और उसके साथ जिसका नतीजा ये है ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अब उसकी इताअत मुतलक नहीं होगी। ईरान वाला या शिया अगर कोई इमाम बन जाएगा, उसकी इताअत भी मुतलक होगी, जो हुक्म देगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो मामूर मिन अल्लाह है। अल्लाह के खलीफा का आप कैसे इनकार कर सकते हो? लेकिन ये वाला जो है, ये अल्लाह का खलीफा नहीं है, ये मुसलमानों का खलीफा है। यार इतना बड़ा फ़र्क है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़। हज़रत अबू बकर ने तो खुद ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैं खलीफतु रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ। ये पहली बात थी। बाद में जब हज़रत उमर आए तो उन्होंने शुरू में तो यही कहा अना खलीफतो खलीफत रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल के खलीफा का खलीफा हूँ। लेकिन इस पर अब सवाल खड़ा हो गया कि इसके बाद वाला क्या कहेगा, उसके बाद वाला क्या कहेगा? ये तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। तो जब सवाल खड़ा होता है तो इल्म आगे बढ़ता है। अब जिस बात पर उम्मत का इजमा हुआ वो ये कि ये खलीफतुल्लाह नहीं, खलीफतुर रसूल नहीं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन है। क्यों? अपॉइंटिंग अथॉरिटी मुसलमान है, ये मुसलमानों ने चुन के बनाया है, लिहाजा ये अल्लाह का खलीफा नहीं। अल्लाह की खिलाफत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद मुंतकिल हुई मुसलमानों को। मुसलमानों ने अपने में से एक को अपना नुमाइंदा बना लिया, अब ये मुसलमानों का खलीफा है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। और जो मगरबी जमहूरियत है वहाँ पे हुक्मरानी का तस्वुर है, जैसे नमरूद और फिरौन थे। यहाँ पे वाइसरेंसी का तस्वुर है कि सारे इंसान मिल के भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बना सकते। बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अमलन कितना बड़ा फ़र्क है कि अगर आप इस तरह समझाएंगे, मतलब बहुत से लोग हैं जो दीन को एज ए निज़ाम नहीं मानते लेकिन नमाज़ें पढ़ते हैं। आप और मुझसे बेहतर मुसलमान हैं, सच बोलेंगे, अपने प्रोफेशन में बिल्कुल खड़े होंगे, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस्लाम कोई कामिल निज़ाम हयात नहीं है।
کیوں کہ وہ جب آپ ان کے سامنے ماڈل وہ رکھتے ہیں جو آپ آج قابل عمل ہی نہیں ہے تو وہ اسے کیسے مانیں. لیکن آپ میری یہ بات اگر تسلی سے سمجھ لیں یا مزید اس کو سمجھنے کے لیے اس لٹریچر کا مطالعہ کریں جو ڈاکٹر اسرار احمد اور مولانا مودودی نے دیا ہے, تو اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ ایک ایسے مسلمان کو بھی قائل کر سکیں کہ جو اگر اللہ رسول کا جو ہے نا وفادار ہے تو وہ بھی سمجھے گا کہ ہاں یار یہ تو اس پر تو عمل ہو سکتا ہے, یہ قابل عمل ہیں, آج کے دور کی ضرورت پوری کر سکتا ہے, اس کے اندر موٹیویشن ہو سکتا ہے آپ سے بڑھ کر پیدا ہو جائے. تو یہ اس کی اہمیت ہے کہ یہ ایک قابل عمل شے ہے, وہ ایک نری مطلب کتابی چیز ہے, کتابوں سے ڈرائیو کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دینے والی شے ہے, قابل عمل نہیں ہے, آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ کسی کی خاص محبت میں یہ بات نہیں کر رہے کہ یار مودودی صاحب کی مان لو یا ڈاکٹر صاحب کی مان لو کیونکہ ان سے ہمیں بڑی محبت ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا فائدہ اس میں ہے, تبھی اسلام آگے بڑھ سکتا ہے, تبھی وہ عملی صورت میں جو ہے وہ اپنا کوئی صورت گری کر سکتا ہے, اگر ہم اس رخ پر لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے.